Third game tayo. Third game tayo. May player pa na gustong lumaro. Cover lang tayo sa malilim. Pinacoveran ko sa malilim ang aking camera. Baka uminit. Oh, excuse me po. I-change na ang panahon. Tumitirik na yung araw. 9:18. Oras ay 9:18. February 10. Dito po kami sa Dubai. Al-Nada Point Park. Dubai, United Arab of the Emirates. Rebecca. Kay Kian sa baba, pasok. Rebecca to Randy. Randy tumira. Wala. Kay Erwin. Pasok ang layup ni Erwin. Kay CJ. Wala. Hoy. Kay CJ tumira, wala. Rebound ni Arnel. Pasa kay CJ. Kuha uli ni Arnel. Arnel to Dagger. Hello, Dagger tumira. Wala. Ito pa rin kay Daggers. May foul na may foul. Rebecca. CJ. Ito, nakuha ni Jonathan. Jonathan pass break kay Erwin. Erwin to Jello. Pasok ang tira ng Jello. 3-0. Tara, Ben. Angelo tumira. Wala. Erwin, nag-layup. Wala. Okay, bong. Dad. Wako. Kay Angelo. Tumira si Angelo sa loob. Pasok. Kay Mr. Airbus tumira. Wala. Pass break kay Angelo. Angelo tumira. Wala. Mr. Airbus wala. Kay CJ wala. Kay Kian. Kian to Jonathan. Kay Angelo nakalusot. Pasok ang tira ng Angelo. Jonathan to Jello. Jello nagliap. Pasok. Kuha ni Mr. Airbus. Ani Erwin pala. Ganda ng pasa. Pasok. Pass break kay CJ. Kay Dagger. Dagger to CJ. CJ to Angelo. Angelo tumira. Nakuha na kalaban.
Good ball daw. Good ball. Erwin, wala. Si ano pala, si Erbas. Iba si Erwin. Jonathan, wala. Rebound ni Arnel. Pasa kay Dagger. Dagger to Rebecca. Rebecca tumira, wala. Kuha ni Kian. Kian to Jonathan. Jonathan nag-reverse. Wala. Kuha ni Angelo. Angelo nakalusot. Hindi pumasok. Nakuha ni CJ. CJ tumira. Pinasa kay Rebecca. Tatlo lang namin, no? 5-2 Angelo. Dagger. Dagger kay Rebecca. Rebecca for 3. Wala. Arnel. Pasok. 5-3. Ito kay Mr. Erbas. Pasa kay Jonathan. Jonathan to Jello. Jello tumira. Wala. Nakuha ni Mr. Erbas tumira. Wala. Nakuha niya uli. Bigay kay Jonathan. Jonathan to, nakuha ng daddy. Ito si Angelo, nag-lay up. Wala. Good. Kay Mr. Erbas, tumira, wala. Nakuha ulit ni Mr. Erbas. Ganda ng pasa kay Jello. Ang lamig ng ihip ng hangin. CJ kay Dagger. Kay Dagger pa rin. Dagger tumira. Sayang. Pang highlight sana yon. Ikot ng ikot. Kay Kian, pasok. Kay Angelo, pasok. 6-3, tama? Yan si Angelo. Hap-hap Pinoy. Hap-hap. Ewan ko kung ano. D'Souza yung kanyang apelido ata. Kasi laging D'Souza ang kanyang suot. Pal-pal ni Daddy. Tira ulit si Jello. Wala. Kay Dagger pa rin. Good ball pa rin. Pasado. Kay Angelo. Kay CJ tumira. Bang. Wala. Kay Kian. Wala. Rebound ni Rebecca. Rebecca to Angelo. Angelo nag-lay up. Wala. Kay Jonathan, binalik kay Erwin, Erwin to Kian, Kian to Jello sa loob. Wala. May foul. Jonathan to Jello. Jello! Pasok ang tira ni Jello. Yan po ang daddy ni Jello, si Arnel. Angelo. Angelo pinasa sa loob. Pasa ni Jonathan. Kay Mr. Erbas.
Kay Erwin. Erwin to Jonathan. Balik kay Erwin. Erwin to Kian. Kian to Jello. Kuha ni Jonathan. Erwin for 3. Wala. Kuha ni Kian. Wala. Ito kay Dagger. Dagger. Balik kay Dagger. Dagger tumira. Balik ang bola kay Dagger. Kay Airbus. Mr. Airbus tumira ng 2. Wala. Kay Jello to... Oy, wala. Sayang. Kay CJ, wala. Nakuha ni Mr. Airbus. Pasa kay Jello. Wala. Jonathan to Jello. Ito kay Kian malayo. Nag-tres, wala. Kuha ni CJ. Ito kay Angelo. Angelo to Dagger. Dagger to CJ. CJ to Angelo. Angelo nakalsot, tumira. Angelo pa rin. To Dagger. Dagger for 3. Wala. Nakuha ni Kian. Kian to Jonathan. Jonathan to Mr. Airbus. Airbus tumira. Wala. Rebound ni Rebecca. Rebecca to Angelo. Dalawa. 2 in 1. Tuloy-tuloy si Angelo. Wala. May foul. Dagger to CJ. CJ nag-dos. Wala. Good ball. Outside. Dapat hindi ginawa na yung Rebecca. Siya na ba? Oo man. Adjust ulit tayo sa ring. Erwin, Airbus for 3, wala. Kay Rebecca. Rebecca to Dagger. Dagger tumira. Wala, nakuha ni Kian. Oy! Magic shot by Dagger. Nakuha ni Arnel. Ito kay Rebecca. Rebecca for 3. Bang! Oy, night, 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 night. On what? Nine. Jowa yan. Jowa. Angelo. Kay Jello. Tumira ng 2. Bang!
kay CJ. CJ for 3. Ba! Uy. Iyan for 3. Wala. Nakuha ni Rebecca. Rebecca to CJ. CJ to Dagger. Dagger to Rebecca ulit for 3. Wala. Kuha ni Dagger. Dagger to Mira. Wala. Kay Jonathan, pasok. Kuha ni Erwin. Erwin to Jonathan. Jonathan to Airbus. Tumira si Airbus. Wala. Nakuha ni Angelo. Ito si Giole for 3. Wala. Nakuha ni Jello. Salang ha? Dapat dis. Kay Jello. Wow. Jello tumira. Hindi pumasok, rebound ni Rebecca. Nagkaagawan. Kay Kian. May foul daw. Kay Kian tumira ng dos. Kapos. Kay Jello. Jello to Jonathan. Jonathan nakalusot. Tumira. Wala. Nakuha ni Dagger. May Dagger pa rin ang bola. Pinasa kay Rebecca. Bang! Ito, Daddy and Father and Son. Tumira si Jello. Wala. Rebound ni Father. Kuha. Ito si Angelo. Angelo to Rebecca. Rebecca for 3. Wala. Angelo. Ay, Jello pala. Jello. Wala. Kian. May pa. CJ to Angelo. Pasok. Kay Mr. Airbus. Pinali kay Jonathan. Jonathan to Kian. Kian tumira. Wala. Kuha ni Angelo. Angelo to Rebecca. Rebecca to CJ. CJ to Mira. Wala. Kay Rebecca sa baba. Bang! Kay Rebecca, grabe. Sure ball tong si Rebecca sa baba eh. All. Salang. We are ahead by 1. Yeah.
Oy, nawala ang bola. Ito kay Rebecca uli. Oy, sayang. Sige sa bola, pagkakata. Sige. Oh, sige, sige. Akala ko, sayang yun, no? Sayang ko. Jonathan to Rebecca. Oy, Rebecca is the opposite team. Oy, wala. Nakuha pa rin ni Rebecca. Rebecca to Dagger. Dagger to Angelo. Pasok ang tira ng Angelo. Erwin for 3. Bang! CJ for 3. Wala. Nakuha ni Rebecca. Uy, grabe rebound ni Rebecca. Rebecca to Dagger. Dagger nakalusot. Tumira. Wala. Oops. All ba? All five. Oh, yun, no? Erwin for 3. Wala. Kay CJ to Rebecca. Rebecca to Miraba. Too much power, ah. They're leading by 1 point. Yellow. Ay. Oops. Yellow. Wala. Nice. Kay Jello. Pasok ang tira ni Jello. Nakalusot kay Daddy. CJ for 3. Wala. Ito kay Erwin. Erwin to Mr. Airbus. Tumira ng 2. Wala. Kay Angelo. Wala. Nakuha ni Erwin. Kay Kian ang bola. Kian nakalusot. Bang! We're leading by 1. Pasa kay CJ. CJ na tumdos na naman. Wala. Ito kay Rebecca. Rebecca to CJ. Dagger for 3. Wala. Nakuha ni Jonathan. Jonathan to Jello. Jello sa baba. May foul. May Kian tumira ng 2, wala. Kay Jonathan to Mr. Airbus tumira ng 2, wala. Nakuha ni Kian tumira, wala. Walang foul, good ball. Kay Disosa to Rebecca to Angelo tumira, wala. May foul.
Oras ay 9:44. Eh pala, saktot na ng ang sikat ng araw. Mag-alas 10 na pala. Jello. Daddy to Jello. Ah. Daddy to Jello. Jello na. Depensa si Daddy. Tumira si Jello, wala. Kay Kian, tumira, pasok. Dalawa. May Dagger. Pasa kay Angelo. Angelo for 3. Wala. Nakuha ni Kian. Kian tumira, pasok. Uli ni Jello. Jello to... Jello. Ito. Kuha pa rin ni Jello. Kian to Jello. Jello tumira, pasok. CJ tumira, pasok. Malamig ang ihip ng hangin. Kian to Daddy. Oy, nakuha. Pass break kay Rebecca. Rebecca ay bang. Kay Kian, wala. Nakuha ni Angelo. CJ for 3. Wala. Nakuha ni Angelo. Angelo to. Ay. Time out daw, sabi ni Dagger. Kay Erwin, tumira, wala. Dagger for 3. CJ, may foul. Nakuha. Erwin to Jello. Jello, wala, may foul. Kay Kian tumira, wala. Kuha ni CJ.
Wala. CJ for 3. Wala. Lalas tayo. Baon din. Wala na, Dorday. Palit ka ni Jello. Dorday. Ito kay Mr. Erbas tumira. Wala. Dagger for 3. Wala rin. Ito ulit. Angelo for 3. Wala. Nakuha ni Ian. Ian to Jonathan. Bang. I know you will. Dadali mo yung depensa mo dun eh. Game ball. Oo, nalayo. Thank you for watching. Game ball na po tayo. Game ball na po tayo. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Ako po si Jedingot.